أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في الله والمرحبا يسون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم إن شاء الله رايح نديرو خبز بالبنان. لهاد الوصفة سي ان بان à la banane et à la pomme. Donc on aura besoin pour cette recette 350 grammes de farine semi-complète, 350 غرام فرينة اللي يكون فيها النخالة. نسحقوا كذلك 150 غرام زبدة بحرارة الغرفة، 150 غرام de beurre mou. Et on aura besoin aussi 100 grammes de noix، 100 غرام جوز. عندنا 150 غرام سكر بني، 150 غرام de sucre cassonade. On aura besoin aussi de 350 grammes de banane. On aura besoin aussi 110 millilitres de لي ريبو، يعني 110 مليلتر البن أو رايب، 3 حبات بيض، 3 œufs، نص عصرة قارص، un demi verre de citron، un demi voilà. On aura besoin aussi une cuillère à café de bicarbonate de soude، ملعقة صغيرة قهوة بيكربونات de soude، نصف ملعقة صغيرة ملح، une demi cuillère à café de sel. Et on aura besoin aussi des graines pour parsemer notre pain باش نزينو بيه الخبز تاعنا، graines de tournesol، graines de courge ولا aussi graines de lin. هنا راني رايحة دونك نحمس الجوز تاعي. دونك لا جو في torréfier mes noix et après je vais les hacher. دونك نحمسهم ومن بعد نقطعهم قطع صغيرة. هنا راح نواسي البنان تاعي هكذايا بالفرشات. je vais écraser mes bananes à l'aide d'une fourchette. دونك خيروا البنان يكون طايب. choisissez des bananes qui sont bien mûres. من بعد تزيدوا فرغوا عليهم هذاك البن ولا الرايب. دونك là je vais mélanger avec mes bananes le lait ribot et je vais mélanger les deux bien. دونك نخلط البنان تاعي مع البن ولا الرايب، نخلطهم مليح. من بعد راني كسرت هنا 3 حبات بيض ونخلطهم في بول صغير. là j'ai cassé mes 3 œufs que je vais bien mélanger à l'aide d'une fourchette. Dans un saladier je vais battre le beurre avec le sucre, de préférence avec un batteur électrique. moi je l'ai fait avec un fouet à la main. هنا تضربوا الزبدة تاعكم مع السكر، من الأحسن بالخلاط الكهربائي يكون أحسن، يعني باش تربحوا الوقت وتحصلوا على نتيجة جيدة. هاولك الخليط تاعي بعد ما ضربته أنا بالخلاط اليدوي، خداني شوية وقت لكن النتيجة خرجت مليحة. donc moi je l'ai mélangé avec le fouet à la main. là je vais rajouter les œufs. هنا راح نضيف البيض ونكمل نخلط. je continue toujours à mélanger le beurre, le sucre et les œufs. voilà le mélange que j'avais obtenu. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه. هنا نضيف البنان تاعي مع هذاك البن ولا الرايب. انا هنا استعملت البن. j'ai rajouté les bananes avec le mélange les ribot que je vais encore mélanger. donc نستمر دائما في خلط هذه المكونات. هنا قشرت حبة التفاح تاعي وسكرفشتها ودرت عليها القارص باش عصير ليمون عفوا باش ما تكحلش. j'ai épluché ma pomme et je l'ai râpée et là j'ai versé un demi jus de citron pour qu'elle ne noircisse pas. je mélange خلطها. من بعد نضيفها لهداك الخليط تاع الزبدة والسكر والبنان. là je vais la rajouter au mélange précédent et je vais continuer toujours à mélanger. خلطوا مليح هاد المكونات.
Là, j'ai mélangé les ingrédients secs, la farine, le bicarbonate de soude et le sel et les noix. هنا خلطت الفارينة، يعني المكونات الجافة، الفارينة يعني الدقيق، القمح، سيمي يعني في لا فارين سيمي كومبليت، دونك والملح والبيكربونات. كما شفتوا الوصفة لا تحتوي على الخميرة الكيميائية. Donc dans ce pain ou dans cette recette, il n'y a pas de levure chimique. Donc on a mis que du bicarbonate de soude. Mais je vous assure que c'est une bonne recette. C'est un pain qui est très bon et très léger, même si on n'a pas mis de levure chimique. Donc là, je vais mettre petit à petit la farine ou les ingrédients secs à mon mélange. هنا نضيف الفرينة وهذوك المواد الجافة للخليط تاعي ونخلط غير بشوية شوية. Donc là, dans des petites quantités حتى نكمل الخليط jusqu'à ce que j'aurai fini le mélange. أنا راني دهنت المول تاعي، أنا خديت مول دائري، درت له ورق الزبدة في الوسط ودهنت الأطراف. Donc j'ai mis un papier cuisson et j'ai beurré les parois de mon moule. Vous pouvez utiliser un moule carré ou ce que vous voulez. أنا خديت j'ai utilisé un moule de 26 cm de diamètre، فيه القطر تاعو 26 سنتيمتر. هنا راني فرغت الخليط وراح نزينه بهذوك لي غران، يعني الحبوب. أنا استعملت لي غران دو كورج اي غران دو لان. غران دو تورنسول جافي با، ما عنديش، ولكن عندكم استعملوهم، يجوا يعطوا لهم بنة الخبز هذا ويزيد تاني في التزيين. Donc là je vais parsemer mon pain avec les graines, ça donne un bon goût aussi. Mon four il est déjà préchauffé à 180 degrés. الفرن تاعي راهو شاعل، كنت شعلته من قبل على 180 درجة. هنا الخبز تاعي راه طاب، دونك لو بان il est cuit. je l'ai cuit 1 heure، دونك خدالي ساعة على 180 درجة، 1 heure 180 degrés. Et mon pain il est très léger. Là je vais le laisser تيدي، نخليه غير يدفى شوية، من بعد رايحة نديموليه. je vais le démouler sur une grille، راح نحيه ونحطه على باش يبرد تماما. الخبز هذا جا محمر بيان دوغي، جا خفيف، صدقوني هذا الخبز راه جا روعة، يعني بنين بالبزاف مع قهوة الصباح ولا قهوة المساء. pour le petit déj ou pour le goûter, c'est un pain qui est très très bon avec de simples ingrédients. Et il n'y a que des bons ingrédients, il y a plein de vitamines. هنا راني حطيته على هادي باش sur une, je l'ai mis sur une grille pour le laisser refroidir. شوفوا كيفاش جا طري. صراحة ما بانش فيه هذاك الجو تاع البنان، donc on sent pas le goût de la banane. Là je voulais découper pour vous montrer à l'intérieur. هنا قطعت لكم باش تشوفوا الداخل كيفاش جا طري وجا خفيف. نتمنى انكم تجربوا هذا الخبز، ما تندموش عليه. j'espère que vous allez refaire cette recette. Voilà, et je vous dirai à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.